अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको खुशो खुरम रखे। हाजिर थी गया अज की एक अफसोसनाक वीडियो के नाल। जी दोस्तों, ये 4-5 दिहाड़े पहले तुसां एक वीडियो डिठी सी सोशल मीडिया के उत्ते, बड़ी वायरल थी खड़ोती आई। कुटदू दियाँ 2 लड़कियाँ जिहड़ियां सकियां भेणी हैं, उन्हें हैड तौसे के उत्ते आके खुदकुशी की है। शायद तुसां वीडियो डिठी होवे। वो CCTV फोटो दे विच भी नज़र आंदा पई है कि 2 भेणी आई हैं। एक भेण दी 5 महीना की बच्ची आई, 5 महीना की। पहले उन्हें उस बच्ची को दरिया के विच भुकाया, दरिया के विच सट के बत उन्हें 2 लड़कियां दरिया छलांग ला दी। जेड़े उथा मकामी इंतजामिया की दीद पई है बई 2 औरतों ने छलांग ला दी है, तो उन्हें फौरन जड़ा ना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक खातून को उन्हें बचा गया है जिनकी उम्र 30 साल है। बई उन्होंने हमशीरा वो दरिया के विच बुड़ गई है। उनकी जी 5 महीना की बच्ची आई वो भी दरिया के विच बुड़ गई है। रेस्क्यू वाला बहर कढ़ाए, पुछा ने तू कौन है, कित्थों आई, ना के है। उस अपना ना दसाया, अपने भरा का ना दसस। उसके भरा का नाम मुरीद हुसैन। उसको रेस्क्यू वाला फोन किया, वो भी मौके पर आ गई, पुलिस भी मौके पर आ गई है। उस वे उसका वीडियो बयान भी है मुरीद हुसैन का, तुम शायद डिठो सी कि वो आदा पे कि मेरी 2 हमशीरा खुदकुशी की, एक को बचा गिदा गए, एक को नहीं बचा सके। तो दोस्तों, ये जड़ियाँ 2 हमशीरा हैं, एक का नाम है समीना बीबी जिनकी उम्र 21 साल, वो लुड़ गई है। तो एक उनकी 5 महीना की बच्ची जिसका नाम है अरूज फातिमा, वो भी बुड़ गई है। एक उन्होंने बई हमशीरा जी है जी बच गई है, उसका नाम है सुमेरा बीबी, उसकी उम्र है 30 साल। जी वड्डी हमशीरा इन्हों की उनकी 6 साल पहले शादी की थी मोहम्मद नईम नाल। ते दूजी जी छोटी है उनकी 3 साल पहले उनकी शादी की ने। ये जी छोटी है इस एक बच्ची है जी फौत थी गई है। तो वो जी समीना बीबी है 21 साल जी उम्र है, वो भी फौत थी गई है। इन्हों के हिंदू बहनोई, एक मोहम्मद अशरफ, एक मोहम्मद नईम। हुण जिहड़ा वकूआ है उस दे मुताबिक जिहड़ा मुरीद हुसैन FIR भी दर्ज करवा दी है। असल वकूआ ये है कि जिहड़े ये 2 खवातीन जिन्हों की शादी थी हुई है, घरेलू नचाकियाँ होंदियां रहिंदियां, तो उसको जड़ा ना इन्हों को उन्होंने जोड़े शोहर हैं वो तशद्दद का निशाना बने हैं। किन्हा दफ़ा मार कुट के उन्हें घरों भी भजा छोड़ा है। छोदियाँ जेड़े घरों निकलदियाँ साफ ज़ाहिर आके अपने पेके आंदियां, अपने भिरा के बूहे से आंदियां हैं। पत बिरादरी विच ते कुछ पिछू शोहर ही आ वड़ते हैं, मिन्नत तरला करके बोला बीवियाँ को घेन वैन हैं। कुछ दिहाड़े गुजरते तो वत हुआ मार पेट से वत औरतों ते हाथ चावना, एक मर्दानगी नहीं, वत उन्हें घरू भजा छोड़ना। ये कई दफ़ा ये सिलसिला थी है। बिरादरी भी विच पई है, बिरादरी वाला भी रोले मुकावण की कोशिश की है, लेकिन वो वत जड़ा ना मार कुट के बजा रहे हैं। उस दिहाड़ वकूए दिहाड़ इवें थी है कि इन्हें 2 भेणी को मार के ते कुट के ते घरू कड़ छोड़ने निकल वही। हूँ इतनिया तंग हैं, उन्हें आख्या भी रोज़ रोज़ की ये जिल्लत है। रोज़ाना यह प्रोग्राम है, कुटेंदे भजा छुड़ेंदे पेके वंज बानियाँ हैं। माँ प्यू क्या सी जड़ा ना बे सारिया धियाँ के जी हैं जड़ियाँ वसदियाँ ने, भेणी बिरा क्या सन, भरजाइयाँ क्या सन,
علاقے والے کیا آخسن بھئی یہ نہیں وسدیاں، چھوڑو پرے یہ جی زندگی کو موت بہتر ہے۔ انہاں ڈوہاں بھیڑی پورا ارادہ کیتا ہے، بس زندگی کو تھک گئی، یہ اتوں آئیں ولا لم رکشے تے آئیں ویگن تے آئیں ایڈتوں سے پہنچیں۔ تقریباً 3:30 بجے انہاں پہلے بچی کو دریا سٹے تو بعد آپ ہی دریا دے وچ خودکشی کر گئی ہیں۔ ہن مرید حسین FIR درج کرائیے، ایک ابو بکر ان دا سہرا ہے، ایک نعیم انہاں دا بن گیا، تے ایک محمد اشرف یہ بھی انہاں دا بن گیا۔ انہاں تے FIR درج تھی گئی ہے، پولیس اپنی قانونی کاروائی کرے سی، لیکن یہ وچ کتھی بنے دونوں کو مارا کٹا نہ انہاں یہ تو نہیں آکھ سمجھ کے خودکشی کر لو۔ نہیں اگر گیم بندی نہیں چل دی زندگی کو ختم کرنا تو یہ بزدلی ہے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے، حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے انسان کو۔ تو اس دے بے بھی طریقے ہیں، عدالت کے ذریعے یہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں جڑی کہ آرام نال تھی ونجے، عدالت کے تھرو انہاں دی علیحدگی تھی ونجے، سکون نال زندگی گزارنا، کوئی ایڈی عمر کونے بھئی شادی بھی تھی سکتی، سب کچھ تھی سکتا ہے، ایک قانونی طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہے۔ عدالت کے تھرو نین تھیندے تا پولیس والا کو آکھے نا بھئی یہ روزانہ جڑا ہے نا بھئی یہ سب مریں دیں کٹیں دیں یہ کریں دیں، یا جڑے مقامی وڈے سارے سیاستدان بیٹھن وڈے وڈیرے بیٹھن انہاں دے تھرو فیصلہ کرا سکتے ہیں جڑے پابند کریں نا کہ تساں آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ کہیں عورت دے اتے ہاتھ اٹھاونا یہ مردانگی نہیں، بزدلی ہے، یہ کوئی اچھی گل نہیں۔ ایک آدمی اپنی چھوٹی جڑی بچی کو پلیندا ہے، سنبھیندا ہے، جوان کریندا ہے، یہ ان دے جگر تے ٹکڑا ہوندا ہے جڑا بے گھر دے وچ بہندا ہے، سب کچھ اس عورت دا اس دا شوہر ہوندا ہے۔ اگر ان دا شوہر ہی اس کو مارن کٹن تے آ ونجے تو وہ عورت کیڑے پاسے ونجے؟ جڑے شوہر بیویاں کو کٹیندن مرینن انہاں دی بہنی کو نہیں، ذرا تصور کرنا بھی اگر انہاں دی ہمشیرہ نال یہ سلوک تھی وے تو کہ بن سے؟ جڑیاں انہاں دی بچیاں انہاں کو کہ میسج مل سی کہ سارے ماں پیو ساریا ماواں کو مرینن تشدد کرینن، وہ کس سبق حاصل کرے سے کہ ظلم کو برداشت کرو، اگر ظلم برداشت نہ تھی تو خودکشی کر ونجو۔ انہاں بچوں کو یہ میسج ملا نا، یہ پیغام ملا نا، انہاں کو کوئی سزا ملنی چاہیے نا، جڑے روزانہ مار کٹ کے جڑے گھروں بجا چھوڑے ہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں نا۔ انہاں اپنی زندگی ختم کرنے دی پوری کوشش کی ہے تو اللہ پاک ایک کو بچا کے دے، لیکن دو قیمتی جانا تو چلیاں نہیں گئیاں، انہاں دا حساب کون دے سی؟ روز محشر کون جو کرے سی؟ وہ انہاں دے گربان دے وچ ہاتھ نہیں پیسنا، وہ جڑے اللہ پاک دے حضور پیشتے سن وہ نہ سن میرا مالک اساں تیری دیتی ہوئی زندگی کیوں چھوڑ دیتی؟ اس دنیا دے تشدد کو، اس دنیا دی مار پیٹ کو، اس دنیا دے تانا کو تنگ تھی کہ اساں میرا مالک تیرے حضور پیش تھی گئے۔ وہ معصوم بچی جن دی عمر 5 مہینے جڑی گناہ مت پاک معصوم فرشتہ ہے، وہ اللہ پاک کو کیا کسی کہ میں اس دنیا تے کیوں آ گئی ہوں، وہ دنیا میں کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ کیا اس دا حساب اللہ پاک نہیں گننا؟ اللہ پاک اس دا حساب بھی گننا ہے۔ تو انسان کو صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، 100 رستے نکل سکتے ہیں، خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں، بہ کے جڑی گل بات بندہ طے کر سکتا ہے وہ تھی سکتی ہے۔
عدالت کے تھرو نہیں تھیندا تو اپنی برادری کے 4 بندے بلاویں نا آکھن بابا ساریاں بچیاں جنہاں تھانال مزید نہیں رہنا چاہدیاں مہربانی کر کے سارے نال فیصلہ کرو برادری والے بہ کے فیصلہ کر سکتے ہیں برادری کے تھرو نہ تھی تو بات عدالت ہے عدالت کے ذریعے تو تھی وجہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں جڑا زبردستی کہیں کو آ کے بھی رشتہ نبھاؤ دنیا کا کوئی قانون کو نہیں اور سارے اسلام اس چیز سا کو اجازت دینا ہے ایک شرعی طریقہ ہے شرعی طریقے نال بھی سب کچھ حل تھی سکتا ہے صرف کہ ساری دین تو دوری ہے اساں دین تو جو ہٹ دے وینے ہیں اساں بھٹک دے وینے ہیں قرآن مجید اساں پڑھ دیتا ہیں تلاوت دی حد تک کداں ان کا ترجمہ نہیں پڑھا کداں اس سے غور نہیں کیتا کداں اس سے عمل نہیں کیتا نہیں تو سارے قرآن مجید بھی تے واحد کتاب ہے دنیا دے جن دے وچ ہر مسئلے دا حل ہے کوئی ایسی کتاب کو نہیں جن دے مسئلے دا حل نہ ہوئے صرف واحد سارا قرآن مجید ہے جن دے وچ دنیا دے ہر مسئلے دا حل ہے انسان دی ہر تکلیف دا ہر پریشانی دا حل ہے اگر اساں دے کو رہنمائی گنوں تو ساری زندگی کامیاب تے آسان بن ونجے اساں کوشش سب کرنی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی کیا اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کیتی ہے نہیں کریں دے صرف اساں جی فلانا کم کرے نبی دی سنت ہے انہاں سنتاں تے عمل بھی تے کرنا چاہیے ساکوں یہ عورتاں تے ہاتھ اٹھاونا نہیں بزدلی ہے یار اللہ پاک انہیں بھٹکے ہوئے بندوں کو ہدایت دا رستہ دے تے جڑے یہ بندے ہیں جڑے مایوس تھی وینے تے خودکشی تے کرن تے آ وینے اللہ پاک انہوں کو بھی ہدایت دا رستہ دکھاوے ساری تے دعا ہے اللہ پاک کو جڑی اس دنیا تو دور جانا چلیاں گئیں اللہ پاک انہوں کو جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے لوائقین کو اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرماوے دعا ہی کر سکتے ہیں انہوں واسطے یہ جی ویڈیو ہے دوستو جی تھوڑا شیئر کی تھی کل انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال حاضر تھیسوں دوستان دی خدمت دے بھی کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ